Lauschugu Swrangchati Kokborok Koktwma ang dorong logi tongo ni Mr. Bermati ni Kokborok Koktwma rok engka. Regani samung kelai jesir rang mano aboni khaksa rang tani narka BJP ni neta Kokborok amsani lokrok patika sabrong amsani taka tulsi amsayo. Regani samung kelai jesir rang mano aboni khaksa rang tani narka BJP ni neta Kokborok amsani lokrok patika sabrong amsani taka tulsi amsayo. Pati mungo Saimanka amsani BJP adong Torun Tripura fan khai kamini lokrokni kolomti khiklai ajima rang rongno naharo hinai Kokborok amsani lokrok. Amsani lokrok Kokborok Bidan Sabha Chongmari Paimani Yaglo Sikangni Chongjak Adong Rongno Mungsa Samung Homong Riya hinai. Amsani BJP adong Torun Tripura lockdown jorawate aboni sikangbo samung khainarongni je salkisa rang tongma sudusi nahanani bagai bengko asugoi tongo hinai Saimanka. Lokrok lama kolok 18 km 20 km himai asuk bengo rang nanani bagai ashoi phaimani phiaba omo haike rang manya angbaikha. Amsani Sudosri Tripura Modoloxmi Tripura te Shilpi Triprani bank account no rang khok basai rang hapmani phiaba aboni bisingo khaksa rang no Torun Tripura mongi BJP adong rang naharo hinai Kokborok amsani lokrok. Awala khu. Anga human hijab lerang ba. Nimbusu lah. Nimbusu mahari kan. Ceri kan 3000 nane 2000 narafla 2 jang mana ga 1500 nane ga urun na noko maru sa angla sanko nimbusu maru ha ang prothom ruha 1000 kia te imbara ruha 1500 nimbusu mahari kan 4000 kilo সবে যে হাপারানি সকল sanko 5000 hapo 5000 2000 hla tebo 2000 nan to hape ko thanji tung jageng makha ang nok ni orang roba tuni kile la tuni kile digarang bo archito dara dara ang kekni rang dosa gi ya brata ri ga hani ma khagla ko rang ro je tun thangi lan to dong koi rokli nong mo sia kono chiri ga mastra sa bibe ha tamai bu sa khra ko brok khani bisu thani ro di khla rakli ro gori और स्ट्रेस नहीं orun bla belam ni nuksi nugus na kanda nu kanda toklai toklai mata jadi na sungre ga tiga khai surang ma ba gadu la ya amo san bu tung tung la ya bor kin bon kanda ani sana mo no ma buli ya ne ta bina mo te he maro du jagra ma na pura de chana matra hajar ke maro 3000 puro puro para ko khela sa yo to la sa ei para pola e hela sa nok ekbar para ro kono protibar thai nang ang ke kene sai tu na ekhle lahal to sabun to guri nok nei dira gura pa ga ni ba ni rang ke ma sama dere rang ma hala gore 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 habo munu acha lani ro ban lagta yang silet sa yo busta dira ni jahok ti ase no kira ro go to oro la ni nu hai ka lai ule non lei dini prai Ration card bondok rimani yaglo tabuk tini jengjala kalaibai kha Shantir Bazar bukhaste garden Oshini Tripura prane lokrok Shantir Bazar bukhaste wa kamini lokrok tei kahammani yapil manok laijak amsuyo kaisano tini septongo fia bachora komni bisingo jotong borong rok tei naharma yahine Kokborok amsani lokrok tei kaisa bukhago ba kamini lokrok ko ani tei hamya nangi matongo hine chaka গাদাং তুন আং লাগে অনুষ্ঠান করলে না মায়ের বিয়া ফলার বিয়া ওই তো গেলে সংসার জানো ওই তো বড় করে টেঙ্কি বই তো ইয়া এদিকে ছান করন লাগবে তো সমস্যাটা ওই পুকুরও চা কিরকম পুকুর এদিকে সান করতে পারিনি আঁশ পালায় কত কেঁচু পালায় গন্ধ টান্ড বাহির হয় তুই বড় করে টেঙ্কি বানাই দাও তইলে ছানো করতে পারিব দেখতে মাজিতে পারিব জল লইতে লাগিব কোনো সময় তো জল নাই ওই কোনদিন যে আরে দেখতে মাজিতে লাগে
Laithani kok di salpunga bobak rakor agni Nondonogor amsayo bisini romai mui keteng thai keteng falei bini nukono chalok mani phiaba wairi wai buini dofani borok bai ta falei hine sikri muri jakha paithago malkhong bai phiarna bonai jakha bunanai jakha asani pati mo teino IMPC sipai chorate IMPC Amarpur bakhaksini bakhate asani pati mo dei nasri mongkha damung phunong jakha tangsala Ang tini IMPC ni kaisa adong ngai kaisa sani muchung je Mongolia ngai tini je Agartala Nondonogor gotei tongmani gotei paimani ya golo bahati gotei kana bo chini borok ti prasa mai mui khuteng phalai chanai borok no phaiwe alka jatni borok rok butok sutok ni gari bai pherewani hi shakha boni pore police rok phaiwe o kunui rok no gari bising da kha damani ya golabo toma khaike boroni borok rok ho ke phailewe ekdom borok kabang protest khai phaile kunui mafia na bachogani bagai bahake khaima khamo aisa mafia angi borok tini prasara Mongolian jadok no gari bai pherenai hisa phaiwe mui keteng phalmani ge boroni jat asuk kebangma tongo para kai manai kebangma mui keteng phal tongo dugan roi tongo ang sanai nirok jodi o kunui rok no je dom ki ronai rok no immediately jodi action nai ang tongkha government rok nirok jodi nai ang ke chungma khainai bahake pura notice ne lui chung Mongolian chini en mom mi lui chung khainai ge ching ti prasang ge thui tongnai nai tongnai mui keteng rok phali ma chai tongsinai এই লকডাউন ni সময় wa ha bol ya ni simi de paisa jak nai ba chini ro ke krei chung ke ma phali ma cha ya chini ja ro phai chung nok dong ki sum ki ro nai mo kaisa ko kung khai de ang pura government no sai dong pura police ni procession no sai dong immediately action na di hai ke chung belai kotor action mana nai hambai chini media no tini chung tambo yor press meet ma khake hamale tini to chung news ro nukha je tabuk Don Bosco Agartala Don Bosco Nondonogor ajago chinti basa Mongolian rok je ajago tabuk mukiteno phalai chagnai rok borok wansro bai 2-3 bar dongkir jakha engke arni borok hamia mafia rok borno onek dongki koroktor kha haipano borok tobo dugan rin tongko engke borok belai pressure khaimon poreng engke last protest khaleman jong nukha engke o mai gothna ron sum belai na shilo engke teksa kok je o jago je to Nozrul Islam nin je tabu borok communal system ke samkhaimna belai saya jong to kuno communal samkhanya boi or kok saya tamke communal kok sana boi jong or kok saya tamke o jago tabu kuno jati party to krei business to just jat pan khanya engka o jaga to tabu tangai tabu ni ne Nozrul Islam ba nin tabu je chini kumondo farok jono solyarok tangai borok asike problem khaikya engka tai bono arrest khaimani yaklo bo tangai borok lamar ka sulani bono hanai police gari ne hoito borok nar khibi komo to belai saya engko bai IMPC ne adung ne mo belai khe ang khorsa IMPC ne adung ne belai khe ang sajagya engke omno belai khe sepsalanka ombagai tinang press meet ma khaikya engka ke obahai ke soi to hangke kento sung sara notice sung protest khaimano ba sung tabuk chinti basa elakao sung chini sung no solya bongsor no sung duan riya obahai ke sung kok chini message obahai ke sung rohroi jong tini ne o press media ni throte engka ke obahai jahate tai ingyatei engka o police rok bono ekdom serious action nana ningtheng moto belake sayaklayo communal system ka samkhain ka to belake sayaklayo engka o je saya samkhanya borno jeske bono dati ke serious action maning khanya ningtheng bono arrest khanya ningtheng tini bisingono bono saja borno nai omai ke communal system ka samkhaimani engka omai ke jat party bor tai kun kok jate kayate engka sumbo oba engka sumbo communal ningthang ka to onek problem nai haisi engka sung abono okono government no sahoro je IMPC ni adonggai bono phat bono dati ke arrest khaine punishment khaine ningtheng hambai
Tang shala bubag rakhor agli nondonogro laithani kokti shali pati muate tiprasa business forum bo nasle mongphnoka पुलानो मेटे टीम ना हमें मारो संतिनी फाइमानी रिजन का मते है तो संग के सिन मथांग के तिप्रासा बिजनेस फ्रॉम फाइमान कारण का मते है सिनी आगरतला नंदनगर डनबस्को बुसांगो सिनी तिप्रासा मंगलिया रो तो दुकान मुखतिरो फाइमानी wanjirok bai sin borok domok samur jago o jagao ko dugan maria domok samur jago yapti hai sin borok no ko mohike suno sason khlaitong wanjirok yam bagai sing amono sing opos khlayo je mohai borok no bada sisa khlaini rok no ko sarkar ba government বা পুলিশ প্রশাসন বরং মন তারি তারিখে এরেস্ট খালাইনাং থুন যদি বরং ম এরেস্ট আনজরল ইসলাম এরেস্ট খালাইকে সুংবসিনি নোটিস মঙ্গলিয়ান নঙ্গিনাই সুংব বরং ন ko dukan pat ria yapti hai haine bisango abahai samu solinai yabono koijao ko sini rajyoni mukhomantri no jotono khabaksa khathangsa ke ninani hina unai bo mohike nungnang thung sini o state sini bororo tai bahike sung nognu khung sung bahike sung palinai sung oro bazar dukan khabo objection jago uar thangabo sungno bada sisa khalai jago thanai lik somni bo beram phangnai ro borong bo ko objection jago ko sungtai bahike se aji go sung ko o hasagao tongsinai yam bagai no sung omono belai ki sajak yango yam bagai sung ko sini notice mongolia hoite sungma basakha amono sung sasagya yaban bagai india ko tripurani government sung request khayo amahai takhlaji ninani takhlaji amongkha norongni respond rongni daitto norong sungomo ke sini hawa sungono seleng sunamai tongkha yaban bagai norong bo busina nango asuna hamba ain to kerang to jotoni baganu nin boya ani boya oke o nozrol islam no police of already promosi paikha gari o dasi paikha oke borong wanjini tophan borok dole pale khlainai bahika hanhai borong police ni yakni hanhai gari dugalam khulugoi ar nozrol islam baki borong phiogura hoka yam bagai no sungsasa gyango je india ni je kerong sujak a kerong ni mote kheno on nozrol islam no romna ningthung ba arrest khalanya ningthung o kong no sanya no an kong no Shalbrung no juda motha ni simis tengai rengfrungai motha keram tengkreng motha kha kowal bororo hastini montri okrani phana rangni chek yafri chuba oitongo Shalbrung no juda motha ni simis tengai rengfrungai motha kerong tengkreng motha kha kowal bororo hastini montri okrani phana rangni chek yafri chuba oitongo Tang shala bubagra khor agroni krishnanagor tongnai hastri reng montri ni tongthai nogo montri okrani phana kaisa motha reng montri rotolala ni yago omohai jora hamyabo rang chubakha tabuk shak jora hastini montri okrani phana khok chidok rujak chukura sai rang yafar jaka hastini juda mokhani bukhaktei a shala kokthunarone biskango phai hastri reng montri rotolala tamushaka khanainadi দান করলে যেমন মানুষের উপকার করছেন এবং যিনি দান করছেন ওনার যদি বেশি ইনকাম থাকে উনি
ইনকাম ট্যাক্স থেকে ওইটা রেহাই পাবেন। এই জন্য বিভিন্ন মানুষ আসছে। এই 16 কোটি থেকে 8,26,00,000 টাকা বিভিন্ন কাজে মুখ্যমন্ত্রী ব্যয় করছেন, উপজাতিদের কল্যাণে। এই যে বিভিন্ন ট্রেন আসছে বিভিন্ন রাজ্য থেকে, আমাদের রাজ্যের মানুষ তাদের আনার জন্য যে অর্থ, এগুলো মুখ্যমন্ত্রী ত্রান্তবল থেকে যাচ্ছে। এখান থেকে যে আমরা গতকাল জিরানিয়া থেকে যে ট্রেনটা গেছে, এর টাকাটাও আমরা বহন করেছি। আগামীকাল আরেকটা ট্রেন বিলুনিয়ার থেকে যাবে, সেটাও বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে, এই টাকাও আমরা দেব। এরপরে এলাহাবাদ যে মানে প্রয়াগরাজে যেখানে যাবে উত্তরপ্রদেশে, সেই অর্থ আমরা প্রদান করব। আবার আজকে এর মধ্যে বোধহয় নিশ্চয়ই স্টেশনে এসে পৌঁছে গেছে ব্যাঙ্গালোর থেকে যে ট্রেন আসছে এবং চেন্নাই থেকে, এবং দুটোই এখানে এসে। আজকে আবার মহারাষ্ট্র থেকে একটা ট্রেন ছাড়ছে। কালকেই রাত্রে খবর পেয়েছি, অনেক দিন পরে হলো, দেরিতে হলো, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাড়া দিয়েছে আমাদের ডাকে, এবং 3টা শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। তো এইসব অর্থের, এই যে মানুষ আসছে, এই জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান্তবলীর অর্থই কিন্তু এখানে আমরা খরচ করছি জনকল্যাণে। তো এটা একটা পজিটিভ দিক, এবং আমি সবাইকে আহ্বান করব, যারা দিয়েছেন, যেভাবে দিয়েছেন, যেখান থেকে দিয়েছেন এবং যেখানে জমা দিয়েছেন, সবাইকে রাজ্য সরকার থেকে অভিনন্দন। প্লাস আরও বেশি মাত্রায় লোকজন এগিয়ে আসে এই বিশেষ সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি সবাইকে আহ্বান জানাই। ত্রিপুরা হাস্তেও করোনা ভাইরাসनि जराव बिरमानि जराव जुदा जुदा मथा खाकवा लोकरक अमहायके बसकांगो आगoi जबासो ख्लाइमाबाय बरंनो हास्ते हापानि बहागदै खा गाहाम याफरका एरिसि सामुं बायखा जंमनि कप्लाय ओंनाय रनि साल बायखा यासि बदरनि आदंरनि कक्ति साल मेजिसिनि सालाव बिसिबानि सामुं बायखा कोविड-19 नि बागै एरिसि जंमनि ब खाइमालिया एडिसिनि सामुं पाइका चौमारि कप्लाय उनारनि सालबो पाइका याक्से बदनि आदंरकनि कक्ति साल मेजिसिनि सालमारिव बिसिबानि सामुं पाइका कोविड-19 नि बागै एडिसि चौमारि ख्लाइमालिया CPIM हासे तांपं गौतम दास कांग्रेस नि कास्को बिजुसकान्ति विश्वास नि सानमुक्ति साका याक्से बदनो देवासे रिजांना उंथों BJP नि स्पीकर सुब्रत चक्रवर्ती साका एडिसि सामुं तांनायनि बागै रांनो काहामकेना रिजागानो फिया एडिसि तंफुन एडिसि चौमारि उना कोक्तमानि फिया अजरावा कोरोना भाइरास नि बागै चौमारि उंलिया चौमारि नो मुथागतनि जाखा हापां बारजाना का चौमारि ख्लाइना बागै फिया अजरावा कोरोना भाइरास नि बागै चौमारि ख्लाइमालिया तालदाव बरकनि फजाना नायकन्नानि बागै आबुनि उलतामो उंनाय आबो जरासे कक सानाय जता हामकनि फासिंगनो भारत हापांति हास्ते हापां काहामकेना सामुं ख्लायनो हुनै BJP नि आदन सुब्रत चक्रवर्तीनि वानसुकमो कांग्रेस नि कास्को साका BJP साइमान का कांग्रेस चौमारिव बातायना बागै तयार दंग हुनै आबुनि बागैनो चौमारिनो मुथागै तनि जाका हुनै CPIM नि तांफांग्रा गौतम दास साका कासा कगलामनि पान्दाव ख्लायके हुनैके काहाम हाय सालायमान खामो फिया आबु ख्लाय जागरिया हुनै चौमारि ख्लाया हुनके जुदा जुदा जुंजाफोरा नुजागै मानो चौमारिव फुप्लाय उनायरनि याक्तने सामुं ख्लायरिके हुनके लुकरनि बागै दररो सामुं ख्लायनो हुनै साका हास्ते कुतार हापां फामानि उलो जुदा जुदा जुंजा नुजाखा जुदा जुदा पलिटिकर मथा कक्तमानि बुसकांगो सामुं तिसाइतंगो आबोबाय साइमानका एडिसिवो याफो चपना बागै जुदा जुदा दनो तियार तंगो हायनि बागैनो कक्तमानि बुसकांगो सावै तंगो हुनै अलगुरि बेरेमनि लकडाउन बारिखा पाइनाय मेतालनि थामसा जरा साग्लायदिखा बार हाकतनि मन्त्रि बखरक नरेन्द्र मोदी लकडाउन साग्लायमानि लगे लगे जुदा जुदा बेदेग्रग रायदा खाजाक तंमरक तेरुक तेरुक फियागै तंखा आबुनि बिसंग फियागै रिजाखा थुंमुंरक बियाम खायजांनाय थाइरक फियाबा ससियेल डिस्टेन्स नारगै आबुनो गारिब हास्तिनि जेसा थाइफानो थांगै मानखा आबाबो सानै जराबो सिमे तांसानो बुबाग्रा खर आगुलनि कृष्णनगर तंनाय बायथांनि नग कक्तमनि बसकांग हास्तिनि रोंमन्त्रि तामुसाका नायनायदे লকডাউন আজকে থেকে আবার শুরু হয়েছে 31 মে পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার লকডাউন ঘোষণা করেছেন, চতুর্থ দফা লকডাউন। বেশ কিছু ক্ষেত্রে শিথিলতা দিয়েছে, কিন্তু আবার বেশ কিছু বন্ধ রেখেছে, যেমন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং জিমনাসিয়াম, তারপরে মল, সিনেমা হল, এগুলি বন্ধ রেখেছে।
তো কি 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 ক্ষেত্রে ছাড়, কি কি ক্ষেত্রে বন্ধ, এগুলি আমরা ডিটেলস খবর নিয়ে আমরা পরবর্তী সময় বলবো। মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই আমাদের নিয়ে মিটিং করবেন। মিটিং করলে কোন কোন বিষয়ে ছাড় আছে, কোন কোন বিষয়ে আমরা বন্ধ রাখছি, এটা জানিয়ে দেওয়া হবে। তবে একটা কথা বলতে পারি যে এই মহামারীর বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ লড়াই করতে হবে, দলমত নির্বিশেষে লড়াই করতে হবে। এবং খুব সম্ভব আজকেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা দেবেন যে স্টেট লেভেল থেকে একদম পঞ্চায়েত লেভেল অবধি করোনা মনিটরিং এবং অ্যাওয়ারনেস কমিটি, করোনা মনিটরিং অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস কমিটি বলে একটা কমিটি ঘোষণা করবেন। বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি নিয়ে প্রশাসনিক পর্যায়ে করা হবে। সেখানে যাতে এই যে এত সংখ্যক মানুষ আসছে বহিরাজ্য থেকে, তাদেরকে যেন হোম কোয়ারেন্টাইনে যেন সঠিকভাবে থাকতে পারে, ওই এলাকার পঞ্চায়েতের এলাকার, ভিলেজ লেভেল এলাকার বা শহরাঞ্চলে আরবান এলাকার ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রত্যেক জায়গায় কমিটি থাকবে। কমিটি লক্ষ্য রাখবে, প্রশাসনের পাশাপাশি এই কমিটিও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তো এখান থেকে এই মহামারী থেকে বাঁচার একটাই পথ, আমরা নিজেদেরকে অপ্রয়োজনে বাড়ির বাইরে না নেওয়া এবং যারা বহিরাজ্য থেকে এসে অবশ্যই 14 দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকা এবং পরিবারের সবাই মিলে থাকা, যাতে কোনো মতেই এই সংক্রমণ রোগ ছড়াতে না পারে। অন্য যারা আছেন আশেপাশের লোক, তাদেরকেও বলবো যারা আসছে তারা রোগী নয়, কিন্তু একটা প্রোটোকল অনুযায়ী তাদের রাখতে হয়, সেজন্য রাখা, কিন্তু তাদের সংস্পর্শে যাওয়া উচিত নয় বা ওরাও আসা উচিত নয়, এটা আমি বলবো। এবং পরবর্তী পর্যায়ে যখন যেমন আমরা খবর পাবো সেভাবে আমরা অ্যাকশন নেব। जेराव इन्सुरेन्स खालामनाय बागै बनाजा बर' थांनाय साबोन थांनाय साबोसिके गाहामखौ बिदि मानो एबा जरा करे हाबन नांगौ थांला जुख्लाय पालाय थानाय बागै बर'नि बागै बिदिनो गाहाम कोक्तमा दे गाहाम शेप दङ निनि आने साबा नाव आरिमोनो नगो तंतदै हाबन नगो तंतदै एबा जे प्रोपान स्राबजा जरा करे वे इन्सुरेन्स खालाम मानाय A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba mai boshim na insurance company. Orojo to malku eba car, motorcycle, shakduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok tapi dotoro grungdi o mikumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokborok number 857510-300-82580-37592, email number deburmanayantara@gmail.com. Jereng nangkungan insurance tabu buklajaya rotongko borok takti kelai oni ke mau kerungin mano tam mehanba bufro tam ropa diwi thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane bajane shakto te malko motorcycle akoroni insurance kelai nargi